حضور نو چھڑ کے تو ریاست مدینہ دیاں گلاں کردا سا، تو فنکاریاں لاندا سا، کتنے جاڑے چلیاں فنکاریاں، کتنے جالے جناب آئیاں، اور وہ سانو جڑے کہندے سن کہ جناب روڈے بند کرنا یہ عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے، ایک ایک گل سامنے موئے ہوتے، ایک حرف زیر زبر اتے تھلے نہیں، ایک ایک موئے ہوتے. اور جناب آج دہشت گردی دے پرچے بھی ہو رہے ہیں، آج جناب پیشیاں بھی ہو رہی ہیں، اور جناب اجے تا اے دنیا اجے دا دنیا تے 70 آخرت، اجے دا دنیا تے 70 آخرت، اے تا اجے باقی جناب اجے منظر بچیا. تُسی کی سمجھا سی کہ صدا بادشاہی تا میرے رب دی ہیں جی. آج جنہ کو چھڑچایا ہویا سی انہاں بھی لا کے سٹ دیتا، انہاں دی داڑھی نہ لمک رہن ہیں جی. آج جناب سارے بیڑے ہو گئے، میں کہا نہیں نہ تم ہمیں یوں صدمے دیتے. اے تا حضور دے غلامہ نالو بچیا اے گل ہی کوئی نہیں. جے امیہ ابن خلف نے حضرت بلال حبشی نو کٹیا سی نا جناب مکے دی گلیاں تے پھر بدر آلے دن امیہ بن خلف نو حضرت بلال حبشی نے آواز لا دیتی سی، بیخ دیا چنگا موٹا سی. رب فرماندہ اے جدو جناب آندہ نا کہ جدو اے گھروں چلیا نا تے اس دی زنانی بڑی سیانی سی، انہیں کیا امیہ نہ جامی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. انہیں کہا امیہ ادھر نہ جامی، میرے آقا ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا میدان بدر نشان لا کے ایتھے عتبہ نے مرنا، ایتھے شیبہ نے مرنا، ایتھے امیہ نے مرنا، ایتھے ابو جال نے مرنا، ایتھے سارے آج واسلے جہنم ہونے تے تیرا نام بھی لیا ادھر نہ جامی. ہاں اتھے جناب بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا. انہیں کہا اس منہ چو نکل گئی گل اور جناب تو کدی غلط نہیں ہوئی تے تو نہیں جانا. تے جدو گھروں باہر نکلیا نا تے جدو لشکر نو روانہ کرن لگا بدر دے مقام اچ تے جناب رب فرماندہ کہ جدو آیا نا میدان اچ تے انہیں لشکر دے سردار کہنے لگے کس طرح بیڑی گل ہے، تو اتنا بڑا سردار ہے تو واپس چلا جائیں گا، لشکر وچ بھی بزدلی پھیل جائے گی اور لوگ گلہ کرن گے کہ جناب سردار واپس چلا جڑ گیا، سانو ایس اگلے مقام تک لے جا. جدو اتھے پہنچیا تے انہوں نے کہا ذرا اے اگے، رب فرماندہ اسی فرشتے نو حکم دیتا انہوں دھکے دے کے بدر اچ لے جاؤ. جدو اے بدر اچ پہنچیا نا تے انہیں گوڑ بندیاں دیکھیا 1000 فرشتے، 2000 پھر 4000 پھر نشان لگے فرشتے، پھر رب فرمایا انی معاکم میں بھی تواڈے نال ہاں. جدو انہیں گوڑ بندیاں دیکھیا نا تے نسیا واپس تے حضرت بلال دی نظر پہ گئی امیہ ہوتے ہیں جی. سارے دسن گے اور جی حضرت بلال نو کٹ پائی، میں کہا مننے ہاں اسی آج بھی کٹ کھان واسطے تیار ہاں حضور دے نا تے، لیکن یاد رکھ امیہ نو اگے کی ہویا ہے بھی تا دس نا، اے خالی نہیں کہ خالی کٹیا. حضرت جناب بلال دی جدو نظر پئی نا تے چگا موٹا سی ٹھولا سی این نسی جاندہ تے حضرت بلال نے فرمایا جاؤ امیہ حلاکہ بلال، فرمایا جی آج امیہ بچا نا تے بلال نہیں بچا. صحابہ نے پھڑیا انہوں ناپیا جناب، ناپ کے لمحے پا کے 2 ٹوٹے کر دیتا. ہاں جے بلال نو کٹنا امیہ نہیں بچ سکتا تے لبیک عدیل نو شہید کرن والے تے جناب سرفراز نو شہید کرن والے تسی کیویں بچ جاؤ گے؟ تسی کیڑی باغ دی مولی ہو؟ تساں تا جناب میرے شاہ صاحب نے لکھا نا کہ ملتان دے اندر نہیں تذکرۃ الاولیاء لکھا، پیر صاحب دا نہیں، تذکرۃ الاولیاء لکھا کہ حضرت مولانا خدا بخش خیر پوری آپ بڑے بڑے صوفی بزرگ بھی سن، عالم دین بھی سن. آپ ملتان دی گلی جا رہے نا تے آپ نو پیچھو کتی بونکی، آپ نے مڑ کے دیکھا تے لنگ ہے، جدو واپس آئے تے کتی مری پئی سی. حضرت مولانا خدا بخش خیر پوری اس کول کھڑے ہو گئے، فرمایا اے کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، میرے رب غیور کو گوارا نہیں ہوا تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے؟ میں نے یہ دسو اسی تو انہوں اجے کچھ نہیں آکھیا، اجے تا پرائے دھکے لگیں تا جناب رونے نکل گئیں، اجے ساڑھے باقی ہیں، اجے تا عدیل دا حصہ باقی ہے، اجے تا راجہ زہیب دا حصہ باقی ہے، اجے تا سرفراز دا حصہ باقی ہے، اجے تا جناب ذوالقرنین دا حصہ باقی ہے، اجے تا عامر دا حصہ باقی ہے، اجے تا بڑے بڑے توڑے کو حساب باقی ہیں.
तुसी गलत फहमी दा शिकार हो गए हो। अजे नाल जनाब तुहानू घर याद आ गया, बेगमा याद आ गया कि घर में कोई नहीं था। मैं कहा तुसी सैयद ज़ादियां दे घर भी गए, सारे दे घर गए, असी रोए नहीं, बिल्कुल नहीं रोए, असी बिल्कुल भी हाल चीख नहीं पाई। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब 82 खानदान दे बंदे जनाब पर्चियां में दे के भी तां भी नहीं रोए। सानू पता कीमत देनी पौंदी, हक गल करन दी बड़ी कीमत है और इस राह ते चलन दी बड़ी कीमत है। ये तां 82 दिते इमाम हुसैन ने तां 72 करबला जनमन दिते ना खून कटा के, हैं जी। और फिर भी आख्या कि सरदाद नदाद दस दर दस्ते यजीद, तुसी खाली पर्चा कट के आखदे हो भई ये लिस्से पै जाणगे, असी तां 72 करबला दे के भी नहीं हाथ ते हाथ देंदे यजीद दे हाथे ते। हाँ, और असी दा क्या सी के तिलकल अय्याम नुदाव तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ए तां दिन रब फेर के रख देंदा, एक एक गल मुंह ते मज रही। आज जनाब रोने निकल रहे हैं। एक ओ जनाब डब्बू ओ बुली कुत्ते दे मुंह वाला और भौंकदा सी जनाब, तारीक लब्बाक को ऐसे कर दिया। एक दिन गया तो कहना मेरे छोटे छोटे बच्चे बड़े याद आए। मैं जनाब रोन लग पिया। मैं कहा अजे तो तुसी इत्थे भी रोना, तुहाडियां नस्लां भी रोना, तुसा नहीं तुहाडियां नस्लां भी रोना और तुसा उत्थे भी रोना। हाय हाथ अल्लाह आदरी, हाय हाथ अल्लाह आदरी, ये कर दे तुसा उत्थे भी रोना इंशाअल्लाह। और अजे तक जनाब इधरों की कहते मुख्तार सकफी निकले आना कातलाने हुसैन वास्ते, अजे वारिसाने हुसैन नहीं निकले। अजे तो ओ दिन आयन जड़े मथे होते जिन्होंने जनाब प्यार मोहब्बत दियां पीगा सन ना, अजे तो उधरों आ रहा। इंशाअल्लाह एक दिन वो भी आना और इंशाअल्लाह आएगा, सानू पूरा यकीन है आएगा इंशाअल्लाह। असी अपने ईमान और इकान दे नाल मुकम्मल तसल्ली नाल खड़े हां। तुहाडे को जड़ा जोर है ला लो, बिल्कुल ला लो। जेलां वेखाया, हथकड़ियां वेखाया, तख्तेदार वेखाया, चक्कियां वेखाया, सारा कुछ वेखाया, सारा कुछ करके भी आखदे हैं मर जाएंगे, जालिम की हिमायत ना करेंगे। इस वास्ते के साड़ी गल नहीं। ओ एक गिरफ्तारी तो लीडर डरदा, लीडर होवे ते जनाब हथकड़ियां पवान तो डरे, और लीडर होवे। मैं कहा असा आख्या सी ओ गल तो फिर बखरी ना, असा आख्या सी तुहाडे वास्ते गल नहीं, ये तो साढ़े बड़े सन ना ते जनाब 27 साल जेलां भी कटियां और क्या आजादी की जंग लड़ना। मैं क्या नहीं आजादी की जंग पुत्र है साढ़े बड़े लड़ी है, मशके सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तोरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो। ए नहीं तुसी नहीं, अपना प्यो जो बाइडन भी बुला लो, मोहम्मद अरबी दा दीन आएगा पाकिस्तान दे तख्त उते। देखो वो किस तरह आएगा मोहम्मद अरबी दा दीन। भाई एक जबान चो निकलिया ना कि एना भी रोना, एना दियां नस्लां भी रोना, रो रहे ना, उससे जबान चो निकलिया कि हुजूर दा दीन तुहाडा प्यो भी नहीं रोक सकता, ए तख्त ते आएगा इंशाअल्लाह। ते ये भी सानू यकीन है, वो साडे सामने रोएन, इन्हां दियां नस्लां भी साडे सामने रो रही हैं, ते इससे जनाब साडियां अखां दे सामने हुजूर दा दीन भी आएगा और फिर ज्यादा दूर भी नहीं लगेगा। बाकी रही इलेक्शन की गल, ते साडे शाह साहब पूरे करो फार नाल, साडे मलक साहब किधर गए जी, कंपेन ते टुर गए। चलो जी, साडे मलक अमानत साहब, शाह साहब जनाब, बाकी सारे ए जनाब पूरे करो फार नाल जनाब इलेक्शन विच खड़े न। तुसी ए जनाब सरदार साहब जनाब सारे करो फार नाल हाथ चाह के जनाब खड़े हो, सारे करो फार नाल खड़े न। असी जनाब बिल्कुल तरीकाकार नाल वोट लैन आया, साढ़े डब्बे चो वोट चोरी नहीं करने, नहीं तो दूआ रास्ता साढ़े को बड़े चंगे तरीके नाल मौजूद है। ते असी ओ भी नहीं हाँ कि जनाब जड़े आखें भाई ये हमें गोलियां मारते हैं, ये हमें शैल मारते हैं, हम इनकलाब कैसे लाएंगे, हम अपना हक कैसे लेंगे। असी ओ हाँ जड़ा अपना हक छिन के भी लेना जानते हैं और तगड़े होके लेना चाहते हैं। इस वास्ते के सानू पता मुस्तनद रस्ते वही माने गए, मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, और लौट आए जितने फरजाने गए। आए के नहीं लौट के,
کوئی گجر خان تو واپس، کوئی جناب ایتھوں کوٹ لکھپت تو سدھا باہر ہیں جی، کوئی کدھروں کدھر، کوئی اسحاق ڈار بلا کے بھی معیشت کی ضلالت ہیں جی۔ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ ہاں منزل جناب عشق دی ہوئے تو وزیر آباد تک صرف دیوانے جا سکتے ہیں۔ ہاں اور اجے تا جناب ساڑھے شاعرن ہونا کیا تو ایتھے ڈکدا اے نارا بارڈر پار بھی لگنا انشاءاللہ لگنا۔ اور اقبال کہندا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، اور ممکن نہیں کہ جناب اے ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو کدی اکیلا چھڑ دے، کیونکہ رب نو تا اپنے بندے ہوتے بھروسہ نا۔ اقبال کہندا اللہ کو پابندی ہے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ یورپ کی یہ عمران خان یورپی مشین، یہ جناب نواز یورپی مشین، زرداری یورپی مشین، یہ بلاول یورپی مشین ہے، اور پھر کیا اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ۔ ایسے جناب ملنگ عدیل ایجر اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اور اقبال کہندا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، پھر حضور کا دین آئے گا تخت پر، اور انشاءاللہ آئے گا۔ ہاں اب ہمارے بوڑھے تاشے نہیں کھیلتے، اب ہمارے بوڑھے حضرت عمر بن مادی کرب کے قصے سنتے ہیں۔ وہ زمانے گئے جب تم نے جناب دائیں بائیں لگا کر باتوں میں رکھا، اب تو جناب ہمارے بوڑھے حضرت درار بن ازور کی تاریخ پڑھتے ہیں، اب تو ہمارے بوڑھے علامہ خادم حسین رضوی کی حیات و خدمات کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے ساتھ کامل محبت اور اخلاص اور وفا نصیب فرمائے، اور یہ وفا آ جائے گی تو پھر ہوگا کیا؟ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔